Gamit lang ang CapCut. Yan. At kung wala pa kayong CapCut, download lang po kayo dito sa Play Store. Bilang natin CapCut. Yan guys. CapCut. Yan guys. Ito po. Ito. Tapos kapag may lumabas na open, ayun na po. Pindutin nyo na po. Yun. Yan guys. Yan guys. Yan. Pwede lang po natin skip. Tapos may lalabas po dyan. Pindutin lang po natin yung edit. Yan. Tapos pindutin lang natin ang project. Yan guys. Yan. Tapos mamili lang po kayo yung i-edit nyo po. Kumari ito. Yan guys. Kumari ayan na. Yan guys. Yan guys. Tanggalin lang po natin to. Pinitin lang po natin delete. Yan. Yan guys. So, kung paano mag-edit yan, kung nakagawa na kayo ng intro. So, pinitin nyo na po to. Yung intro na ginawa ninyo. Hindi yan. Yung intro na ginawa ninyo. Ito po guys. Yan. Yan guys. Tapos lagyan lang natin ng zoom. Zoom ata. Ay, ito na lang. Split. Yan guys. Yan. Yan guys. Ito po. Tapos kung gusto nyo naman po edit yung video, pindutin nyo lang po siya. Tapos pinakadulo nito, pindutin lang po yung Play Store. Ito. Yan. Tas paitimin natin yan guys. Pindutin lang po natin yung filter. Ito po filter. Yan guys. Yan guys, filter. Hanap lang kayo dito ng gusto nyong ilagay sa kanya. Sa akin na okay na to. Tinuturuan ko lang po kayo. Yan guys. Yan. Tapos kung gusto nyo naman po lagyan ng pangalan, ito, kung sticker. Hindi. Itong add text. Ito, add text. Yan. Tapos kung gusto nyo naman po ibahin, kumari ito. Yan. Yan. Tapos kumari dragon. Yan, papalakihin natin yan. Check. Papalakihin natin yan. Tapos lalagyan din natin siya ng effect. Ay, hindi. Animals. Animation. Ewan ko. Basta, yung nilalagay ko. Ito lang po. Yan. Yan. Yan guys. Yan po. Tapos lagyan po natin ng tugtog. Lagyan po natin ng tugtog. Tugtog po guys. So, itong katabi ng edit ito po. Yan. Tapos itong pinitin nyo,
Song PX. Tapos, pindutin nyo lang po itong pindutin nyo lang po itong yung ilalagay nyo po, pindutin nyo lang po. Sa akin, okay na po kahit ano eh. Yan guys. Yan guys. Kapag naman gumanyan, yan. Tapos, song ulit natin. Tapos, yung PX games. Tapos, hanapin natin dito. Yung magic. Ito. Yan guys. Yan guys. Yan guys, kung gusto nyo naman po sa yan o, kung nga pilitin natin tong split. Split. Tas laki yan, tas split po natin dito. Lang po. Dito. Pinitin po natin yung tapos pinitin po ulit natin yung video. Pinitin po natin yung video. Pinitin nyo lang po yung edit. Lalabas na po sa dyan. Edit ulit. Tapos, ayan guys. Lalakihan nyo lang po lang siya. Yan. Tapos, ano na natin. Lagyan po natin ang song. Yan. Yung song na ito. Ito. Yan guys. Split as delete. Yan guys. Yan guys, kung may natutunan po kayo sa akin, like and share na po din kayo. Yan guys, bye bye po. Bye bye.